Oh, yun. Ayun o, yan. Iba-iba yung kulay. RGB. Tapos, may strobe. Laser shutter. Walang kulay blue yung laser niya, boss, no? Red tsaka green lang. Mas maliwanag pagka ano yan. Madilim. Diba? May strobe light siya. O, diba? May customer ka na agad. Nagtanong. Stig. Bilan daw. Bilan kayo. Mamaya wala na to eh. I-deliver na to. Sasabit yan. Pwede sabit sa taas. Laser shutter. Okay na.